तस्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिव्यात्मान ओडिशार समस्त पर्वपर्वणी ओडिया अस्मितार वार्तावह। पणा संक्रांति एक गुरुत्वपूर्ण पर्व समस्त उत्कलीय मानकर। ए पर्व किभली भावरे ओडिया अस्मितार वार्ता को बहन करिछि आसंतु एहा उपरे आमे आलोचना करिबा। दिव्यात्मान अपन माने जानते ए संक्रांति जहाँ को पणा संक्रांति कहा जाए यहाँ को मध्य मेष संक्रांति कहा जाए कारण सूर्यदेव मीन राशि मेष राशि को आसंती मेष राशि रे गोटे मास अवस्थान करेंगे। संक्रांति ए शब्दर व्युत्पत्ति आमे माने जदि देखिबा संक्रमण तो संक्रांति हिची तथापि एटा क्रांतिर संदेश आम मानक दौछि। विधेयात्मक दिगरे सकारात्मक दिगरे जो पदक्षेप लिया जाए ताहा होछि क्रांति। वेद जेतेबेले आसिला बौद्ध धर्म जेतेबेले आसिला जैन धर्म जेतेबेले आसिला सेतेबेले क्रांतिर पवन बहिबाकु लागिला। तेणु क्रांतिर संदेश दौछि संक्रांति। ए क्रांतिर संदेश आमको निश्चित भाव ओडिया अस्मितार सुरक्षा पाई आमको उपदेश प्रदान करि आसुछि। आसंतु एथिरो आमे माने किछि शिक्षण नबा। एटा होछि ओडिया नववर्ष। अपन माने जानते हनुमान जयंती जोटा एप्रिल मास 14 तारीख रे प्राय प्रति वर्ष पालित होई आसुछि। ओडिया अस्मितार वार्ता आमको प्रदान करुछि। अस्मिता ए शब्द को जदि आमे माने व्युत्पत्ति करिबा अपन माने जानिछन्ते भू एवं अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अस्मि अर्थात मु अछि। एठी अपन माने हेतु भावी पारंती मु शब्द एक घृण्य शब्द कारण अहमिका प्रदर्शन करने को यही काम को कही था किंतु वास्तव में ता नुह। मु दुई प्रकार गोटे होउछि बद्धामो एवं आउ गोटे होउछि मुक्तामो। ए कार्य मु करिछि मो व्यतिरेक केही करि परिबे नाही ए होउछि गर्व भावना। किंतु सच्चिदानंद अहम अहम ब्रह्मास्मि ए होउछि मुक्तमो ओडिया अस्मिता एथे रही जहाँ हमको आगक जीवा को प्रेरणा प्रदान करुछि।
जहाँ आमको सकारात्मक दिगरे जीवाको प्रेरणा प्रदान करुछि, जहाँ आमको विधेयात्मक दिगरे जीवाको प्रेरणा प्रदान करुछि, ताहा ही ओडिया अस्मिता। संक्रांति ओडिया नववर्ष आमको मन पकई दूची 1919 मसीहार से नरसंहार कथा। जनरल डायर किभली भाव निरस्त्र भारतीय मानकर रक्तरे पुरी खेली ओडिया अस्मिता को चपेई दबार जो हीन प्रयास करते किंतु तार प्रतिवाद देते तार प्रतिवाद करते उद्दाम सिंह बहु वर्ष पर इंग्लैंड कैक्सटन हॉल रे जत बड़े जनरल डायर को से गुड़ी करी हत्या करते तेणु आज दिवस ओडिया अस्मिता को बंचई रखि से उद्दाम सिंह वीरत्व विषय आम मैंने जाना दरकार आम मैंने पकड़ा दरकार ये हूँ ओडिया अस्मिता। आपण मैंने जानी जन्मदामर भारत भूईर बहु दूरे साथी बहु दूरे बंदे मो आज उद्दाम सिंह यही लंबा नकारापुरे तुम्हें जानी तुम्हें शुणी भल करी शुणा ही बार आमारे देशरा आमारे जातिर दुश्मन से ही डाइया पंच नदीर अंचले रगतर नदी छुटिला सेदिन जलियाला बाग भूई तले जनरल डायर को सेदिन कैक्सटन हॉल रे गुली करी हत्या कले पलायन कले इंग्रेज सरकार को आह्वान देले मु मोर कार्य करिछि तुम्हें तुमार कार्य कर फांसी दंडर दंडित करागला ओडियार अस्मिता रक्षा करने को जाई से फांसी को चुंबन कले आपण माने एटा जानी प्रत्येक परा संक्रांति पालन करने अवसर आम मैंने वीर को मन पकड़ा दरकार जे ओडिया अस्मिता को समस्त निकट को आनिबार प्रयास करते सफल प्रयास करते विद्यात्मन संक्रांति हनुमान उत्सर्गीकृत कारण हनुमान यही दिन ही जन्म ग्रहण करते हनुमान संस्कृतिर वार्तावह रिद्धि सिद्धि सबकि निकटर थे भी निकटर गर्वर भावना नथिला तेणु गर्व एवं अहमिका रहित हवा यही हूँ भारतीय संस्कृति यही हूँ ओडिया अस्मिता। ब्रुकोदर भीमंकर गर्व को से गंजन करते पक्षीराज गरुड़ जहां गर्व थिला से होचंते बेगमानी तांकर गर्व को से गंजन करते बलवानकर गर्व मध्य गंजन करते अर्जुनकर गर्व मध्य से भांगी थे गर्भ अहमिका रहित हवा यही हूँ ओडिया अस्मिता यही हूँ भारतर अस्मिता यही हूँ विश्व अस्मिता। आसतु ओडिया अस्मिता भारत वर्षर अस्मिता विश्व अस्मिता को जी सर्वसमक्ष सफल भाव उपस्थापन करते पवन सुप्त हनुमान को आज दिवस परा संक्रांति दिवस आम मैंने स्वागत करवा पूजन करवा विधिर सहित ना पणा संक्रांति कारण पणा समर्थन को प्रदान करा एक पानीय
ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି ଏହା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ এই ପାନୀୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବ ନାହିଁ। ଶରୀରାଦ୍ୟାମ ଠାରୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍, ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଏଇ ତ ଭାରତର ଅସ୍ମିତା, ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ନେବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖଉଛି, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଣା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ପଣା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣରେ ହେଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକତା। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁଦିନ ଧରି ବିଦେଶୀ କବଳରେ ରହିଗଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଏକତାହୀନତାର ସରବ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବ, এই ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିକରି ଆମେମାନେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେମାନେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅସ୍ମିତାକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ବିରତ ହେବା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ଏବଂ ମତଙ୍ଗ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ନେବା এই কেবল ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ, ଭାରତ ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ, এই ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ମିତା। ଆସନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯିଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି, ଆମେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା এই ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦିବ୍ୟାତ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
ମାଟି ମା ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତ୍ପର ହେବି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର এই দিব্য କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେମାନେ ବିରାମ ଦେବା। ओम देह शांति रथरिखवन शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषभय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु।